हेलो हाय गुड इवनिंग फ्रेंड। आज एक नुआ ब्लॉग को आपण मानक समस्त को स्वागत करुच्ची। मु आद्याशा साहू देखो तो ये इवनिंग टाइम रे मोर रूटीन है चाह चाह कली क्षीर चाह और नाली चाह हॉर्लिक्स टिके गोलिकिना देली बिस्कुट आ हॉर्लिक्स पीब। तार तो ट्यूशन छुट्टी होती ना ट्यूशन भी जाता तार ट्यूशन छुट्टी होती हलो जो से इपी मैगी माने हेतिले निज हाथ रे खाइबा क्षीर बिस्कुट छतुआ हॉर्लिक्स हेतिले ताको खुआइबा को पड़िबो। ता कथा बुझी सारी तापरे मु गली लुगा सब आनी खरारू आउ एबे सब ताको भांगी भंगा कर रखी दउची। फ्रिज बहुत मैला हो जाता तो फ्रिज को आज धुआ धुई कर तार जो पेपर माने कपड़ा माने जो पकाला से धुआ धुई करते तो सुखी जाता को ठीक से ता जगार रखी। तापर एपटे जो बासन गुड़ाक मु खाई सारा पर धोई नी डेरी हो जाता तो ताको भी बासन धुआ धुई करुच्ची। आठी स्लैबटा पोछा पोछी करुच्ची। मु सब दिन को 4-5 थर पोछा पोछी करे जिते पोछिले भी टिके आउ थरे न पोछिले भल लगेनी। तो ये सब जो बासन कुसन सब असजड़ा होता सजासजी करना क्लीन करुच्ची। लुगा गुड़ी को सब ता जगार रखी दो। घर झाड़ू करवा सब घर बाहर झाड़ू कर संध्या दे जावा टिके उषुम पानी पीली संध्या टे उषुम पानी पीले भल लगे। घर गुड़ाक सब झाड़ू करदेली सफा करना घर बाहर सांग मैंने जिते घर काम करें भी तो सरबनी हेले किछिटा जो आपण मानक संध्यार क्लिप्स देखे पारुछि। आम गृहिणी मानकर यही तो जीवन घरे रोषेबास समस्त कथा बुझा बुझी काम दाम तो ये आमको ही शांति मिली थाए। यहीटा ही आमर परिचय कौन कह सांग मैंने ठीक कहले ना। पद्म पाखुड़ारी टोपाए सिंदूर पद्म पाखुड़ारी टोपाए सिंदूर दीपट नाली शंखाम मागी मुइतिकी भिक्षा महालक्ष्मी तुम मंदिर दुआरे मागी मुइतिकी भिक्षा मागी मुइतिकी भिक्षा।
देवी कुह महालक्ष्मी तुम्ही तो जगत माता सोना देउल रे माटी दीपटे जलिबटा बड़ कथा हो जलिबटा बड़ कथा अभय ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଆମେ ମନ କଥା କହିଥାଉ ଦୁଃଖ ଜଣିଥାଇ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ସେ 5 ମିନିଟରେ ହିଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ମନ ହାଲକା ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ହିଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନାର କାରଣ। ପୁଅ ସେଠି ଦେଖୁଥିଲା ତ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ବସେଇଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏମିତି ହିଁ ଭଲ କଥା ଶିଖାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ସେ ବି ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ହିଁ ଅନୁସରଣ କରିବେ, ତାକୁ ଏମିତି କଥା ହିଁ ଶିଖାଇବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣି ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଢ଼େଇଲି। ତ ଏବେ ଛୁଟି ହେଇଯାଇଛି ସ୍କୁଲ, ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି ଯାଉନି। ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଉଥିଲା ଯାହା, ତ ତାକୁ ଟିକେ ସକାଳେ ଅଧଘଣ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼େ, ନହେଲେ ସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ମନରୁ ଭୁଲିଯିବ। ମୋତେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ନାକର ଅଲମ ବିଲମ ପ୍ରାଣାୟାମଟା କରିଥିଲି। ତ ସେ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ନିଜେ କୁଲର୍ରେ ଟିକେ ଏଇଟା ପାଣି ଭରା ହେଉଛି, 2ଟା କୁଲର୍ରେ ବି ପାଣି ଯେଉଁ ଗରମ ଦିନ ଆସିଲେ ଖାଲି କୁଲର୍ରେ ପାଣି ଭରିବା ଚିନ୍ତା, ବାଲ୍ଟି ବାଲ୍ଟି କରି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାଣିରେ ପକେଇକି ବିସ୍କୁଟ୍ 2ଟା ଖାଉଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ, କ୍ଷୀରରେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଆଉ ପୁଅ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ତେଲିଆ ମେଲିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନି, ମୋତେ ଏସିଡ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ନାକ୍ସ ପାପଡ଼ି ଚାଟ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଆମର ରାତିର ଡିନର୍ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ପାଇଁ ଚାଟ୍। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ।